السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 10۔ یہ تمہارا بیٹا نہیں، آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا تاکہ آپ کم عمر تھے، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئے اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا، آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزی کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ لات اور عزی بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ بحیرہ، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا تھا، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ۔ ابو طالب کو یہ سن حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا، ان کا باپ کہاں، وہ فوت ہو چکا، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصے ہی پہلے انتقال ہوا۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہے تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کرنے کہ اپنا فرض پورا کر دیا، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعہ کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان کیا، ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ اس نے اسے واقعہ سنایا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ قریش کی لغو مجلس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے، اس ماہ کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ ہے۔ آپ سے بولے، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بستے ہو اور ہر پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے، میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔
फज्जार की जंग खाना काबा में ताबे के 2 बुत थे, उनके नाम असाफ और नाइला थे। तवाफ़ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए उनको छुआ करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, मैं भी आपके साथ था। जब मैं तवाफ़ के दौरान उन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने भी उनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, उनको हाथ मत लगाओ। उसके बाद हम तवाफ़ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूँ ताकि पता तो चले उनको छूने से क्या होता है और आपने किस लिए मुझे रोका। चनांचे मैंने उसको फिर छू लिया। तब आपने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी बुत ने नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। इस तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आपको हिफाजत फरमाते थे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पका कर खिला दिया जाता था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त न खाया। खुद आपने एक बार इरशाद पर, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़बह की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इसलिए आपसे पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। आपसे फिर पूछा, आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताब अल्लाह क्या और ईमान की तफसील क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी उस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम पर ज़बह किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आपने बकरियाँ भी चराई है। आप मक्का के लोगों की बकरियाँ चराया करते थे। मुआवजे की तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते, अल्लाह ताला ने जितनी नबी भेजे उन सब ने बकरियाँ चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियाँ करा रेते सिक्का के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियाँ के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की भी चराया करते थे। पैगम्बरों ने बकरियाँ क्यों चराई, इसकी वजाहत यूँ बयान की जाती है। उस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियाँ चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इनकिसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती है। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लाहौर जफाकश होता है, माली नाजुक तबा होता है। अब जो शख्स बकरियाँ चराता रहा, जब वह मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वह बहुत नरम मिजाज हो चुका होता और तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन मुआशर गफ़ारी था। ये अकाज के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बुराइयाँ बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में ऐसे सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हूँ और अगर कोई ख्याल करता है कि वह ज़्यादा इज़्ज़त वाला है तो तलवार के जोर पर यह बात साबित कर दिखाए। उसके ये बड़ी बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वह अचानक उस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ जख्मी हुआ था। उस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े। उसमें जंग शुरू हो गई। उस लड़ाई को फजार की पहली लड़ाई कहा जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी। फजार की एक और लड़ाई बनु आमिर की एक औरत की वजह से हुई। उसमें बनु आमिर बनु कनाना से लड़े, क्योंकि कनाना के एक नौजवान ने उस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। फजार की तीसरी लड़ाई भी बनु आमिर और बनु कनाना के दरमियान। ये लड़ाई कर्ज की अदायगी के सिलसिले में हुई। फजार की इन तीनों लड़ाइयों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फजार की चौथी लड़ाई में आपने शिरकत फरमाई थी। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि उनमें किसी का खून बहाना जायज़ नहीं था। ये महीने ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज, मुहर्रम और रजब थे। ये लड़ाइयाँ चूँकि हुर्मत के उन महीनों में हुई, इसलिए उनका नाम फजार की लड़ाइयाँ रखा गया। फजार का मायने है गुनाह, यानी ये लड़ाइयाँ उनका गुनाह था। चौथी लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, उसका नाम फजार बर्रास है। ये लड़ाई उस तरह शुरू हुई। कबीला बनु कनाना के बराज नामी एक शख्स ने एक आदमी अरवा को कत्ल कर दिया। अरवा का ताल्लुक कबीला हवाज़न से था। ये वाक़या हरमत वाले महीने में पेश आया। बराज और अरवा के ख़ानदान के लोग यानी बनु कनाना और हवाज़न उस वक्त अकाज़ के मेले में थे। वहीं किसी ने बनु कनाना को ये खबर पहुँचा दी कि बराज ने अरवा को कत्ल कर दिया। ये खबर सुनकर बनु कनाना के लोग परेशान हुए कि कहीं मेले ही में हवाज़न के लोग उन पर हमला न कर दे, इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चनांचे वो लोग मक्का की तरफ भाग निकले। हवाज़न को इस वक्त तक खबर नहीं हुई थी। उन्हें कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने पर खबर हुई। ये बनु कनाना पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनु कनाना हरम में पनाह ले चुके थे। अरबों में हरम के अंदर खून बहाना हराम था, इसलिए हवाज़न रुक गए। उस दिन लड़ाई न हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनु कनाना के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। उनकी मदद करने के लिए कबीला कुरैश भी मैदान में निकल आए। उस तरफ हजार की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब चूँकि कुरैश भी उस जंग में शरीक था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपको भी साथ ले गए, मगर आपने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता जिस दिन आप मैदानी जंग में पहुंचे तो बनी कनाना को फतह होने लगती और जब आप वहां न पहुंचते तो उन्हें शिकस्त होने लगती। आपने उस जंग में सिर्फ इतना कि अपने चचाओं को तीर पकड़ाते रहे और बस 6 दिन की जंग के बाद भी कोई फैसला न हो सका। आखिर
दोनों गिरोहों में सुलह हो गई, लेकिन ये काफ़ी खून खराबे के बाद हुई थी। उस जंग के फ़ौरन बाद हल्फ अल-फज़ूल का वाक़या पेश आया। ये वाक़या इस तरह हुआ कि कबीला ज़ुबैद का एक शख़्स अपना कुछ माल लेकर मक्का आया। उससे ये माल आस बिन वाइल ने ख़रीद लिया। ये आस बिन वाइल मक्का के बड़े लोगों में से था। उसकी बहुत इज़्ज़त थी। उसने माल तो ले लिया, लेकिन कीमत अदा न की। ज़ुबैदी उससे अपनी रकम का मुतालबा करता रहा, लेकिन आस बिन वाइल ने रकम अदा न की। अब ये ज़ुबैदी शख़्स अपनी फरियाद लेकर मुख्तलिफ़ कबीलों के पास गया। उन सबको बताया कि आस बिन वाइल ने उस पर जुल्म किया, लिहाजा उसकी रकम दिलवाई जाए। अब चूँकि आस मक्का के बड़े लोगों में से थे, इसलिए उन सब लोगों ने आस के खिलाफ उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उल्टा उसे डांट डपट कर वापस भेज दिया। जब ज़ुबैदी ने उन लोगों की यह हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वह अबू कैस नामी पहाड़ी पर चढ़ गया। कुरैश अभी अपने घरों में ही में थे। ऊपर चढ़कर उसने बुलंद आवाज़ से चंद शेर पढ़े, जिनका खुलासा यह: ए फहर की औलाद, एक मजलूम की मदद करो जो अपने वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी उस वक्त मक्का के अंदर ही है। उस ज़ुबैदी शख्स को ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली। उन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अब्दुल्ला बिन जिदान को साथ लिया और उस आदमी की मदद के लिए उठकर खड़े हुए। फिर उनके साथ बनु हाशिम, बनु ज़ुहरा और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्ला बिन जदआन के घर जमा हुए। यहाँ उन सबको खाना खिलाया गया। उसके बाद उन सब से खुदा के नाम पर हल्फ लिया गया। हल्फ के अल्फाज ये थे: हम हमेशा मजलूम का साथ देते रहेंगे और उसका हक उसे दिलाते रहेंगे। उस हल्फ का नाम हल्फ फजूल रखा गया। उस अहद और हल्फ के मौके पर अल्लाह के रसूल कुरैश के साथ मौजूद थे। तो इसमें बाब 10 और 11 सीरतुन नबी है। फज्जार की जंग के बारे में भी बताया गया है।